banjugu ye mori ye alala banjugu ye mori ye alala domo ya wala inde bitunyama wa bedun te mori ye alala banjugu ye mori ye alala banjugu ye mori ye alala domo ya ye mori sherifu kanumba banjugu ye mori ye mori kurana tigi ye mori ye alala banjugu ye mori ye alala domo ya ye mori ye Musakara benda kinonyo banjugu ye mori purana tigi befeno alala banjugu ye mori alala domo ya ye mori أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وسيد المرسلين والشفيع المذنبين أول من تنشك عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميقائيل مبشر به في التوراة والإنزيل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بني أنزغرا هيرلا على قومي هيرلا يا ربي حمون بانا دوغلي بانغيني ميني على تبتا على مدلارا آمين بنباتو على مالو كنيرا يا ربي منو كني على كنيا جيدي اندوي آمين دمزاو ما قربا شيبي على بلو على قدي اما يا ربي آمين اما قربا ولا كانيم اولا آمين فما ولا كو كلا دري آمين دنبا ولا كو سرا علني يا ربي آمين نفلتيغو على كو كاري باي اللهم آمين فانداو على كانسي انيرا قرو آمين انغرا مغو يا ربي يا الله على كو مي امبلو يا ربي آمين بني امي جمانا مينا نو يمالي على كانيماجو اللهم آمين على كهيره كان جمانا يا ربي آمين على كغرسيغا دان جمانا ما آمين malide minum mbole do no bi wali jamana ka here nyini koso ala ka here no ya uma يا ربي آمين ubi garsiga min no fe ala ka di uma اللهم آمين ala malu kishira يا ربي آمين ala malu qolashira آمين gere gere dugule ni bangini ala ba bedo ala ka do na bele gele يا ربي آمين anga jamana al islam jamana bele gele ala ka here ka be آمين يا ربي fashuni bashu minun lara nanu dale do kaburu kono ala ka hinula اللهم آمين ala ka yafa uma يا ربي ala ka amed dugo ni saraka bodu yi آمين ni an yerew tati nyeke ko domi ka nga kuma kallaba ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mukira يا ربي آمين ala ko ka ala ya qoso آمين ala ko ke kira modni kira to qoso آمين ala ko ke angara mo khama آمين ala ko ke anga mabo khama آمين ala ko ka ala ya ire gindo khama يا ربي salli ala muhammadin وسلم دميا bani ya balma keni adenga na modenga na ka garbu keni mangadu nuruddin elaji banjugu dumya كن Bamako yirmajo atete bugo 759 lozima وصبا telefoni sisi blali ko nyefe walma seti blali ko nyefe نعم 620 17 17 أيوة 620 17 17 wali kile 604 86 86 دميا bani ambi sinzini Allahu Ta'ala to barka mai alami nya damine no alaba laba alami mbi ka sora fuiti أبدا alami nana ni fuyi ها wa alami mbi tlaka ni fe be لا أكبر ka ala to aka ala yalla سيغت الله fe wunti mami الله غري bani نعم ala kuma ndogo إذا بانيا دوسا fe nani o mato ala chayara فونغامي wa fe mbi tlaka bui نعم nyana fiti ala mine نور الدين bana bi kala sinzino ala togoy وصبا ala min ci ma ka kalifa ci mogo min kalifara ale ala la لا
ala min ti ma jigi tige ma min jigi dara ale ala Allahu akbar. ala min ti ba ma lamine ni ma min ale ala wele ala min bolo jani do na ka hinai aka jonga ala min ga hina de kona aka la jabanye ne kambe o ala de ma ni yere khalifa fengo fema bani o be se ki janva wala o yere bi dese mais ala ti dese wa ala ti janva ambi solli kata khaddam kundigi bamba ala mi nyema yadda ka koma yadda ay mi nge benye mogoy akadam ve bela no kadai bey o kanuba la bey abo fe bey ale ere bo doni bey wa o ere ba le feni bey we jonde hashimi madani quraishi tahmi urwatul wusta afara cheme ma ko nad mustaqim abdullahi di amina takabbajo abul qasim kodo fatima tu zahara hufa amba ngambe odema chemi nyomada yana kana abina domi anyo kundanye akle kono anyo ma soroi atale amata khanyo anato wanyo anati fuaho muso werati chemi nyo anadai sekha dutigi werati chemi nyo ana wolika dukono ngambe odema misiri wele la obi klika chemi ndogofo atoko manigebo toko werati seka bla nona ayote ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ngambe odema ka nema nyini alafe ka kishi nyini alafe ka barka nyini alafe nimbe ala mindai ako jidi ni chebenga bani ami solo la patoro fene woloma o samalema no yesolo khalema mi salati al-fatih اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بني على فرقبة ويواجبي كرام محمد فولي تقرا اولا ويراي واجبي نيامي على دو دي على جريلا كان كفتر ولي ويجني كرام محمد صلى الله عليه وسلم بني ني كرا يرفو ابي واجبي يا انغا منو يكرا يرجرانا انغولوفو اها على تفتر ولي في بني mogo ye kungo do mogo mi sabula ni ka kungo boro bonye no tay kungo sira bitunina ni pa kuna dia kuna ki pour sabu kuna ala ba fla beklila amba ngara mogo fo sheikh gijo alimami ala kallah rasul zuma yayi amin ademino mi goloka kara mogo gausu kara mogo kola ala khanye me ula amin bani amanyina andinyina sheikh muhammad ali sugde ko sizani ala kallah rasul zuma yayi amin adogo ke ba ka goloka no sheikh bashir sugde ala khanyembe Allah bani antinyina mobti belebele ko Sheikh Muhammad Larabi Ujara ala kallah rasul zuma yayi ya rabbi akagolo kan sigibe no Sheikh Shafi amba fay kwa jara ana dogo ala ka hereke anui amin bani anga belebele baloledo asidi Sheikh Sherif Usman Madana Haidara belebele bi bangonina bamakoya ala ka nyembe Allah amin akadimba ya ala ko kasa koy ya rabbi ala ko ka kala ya kama amin bani amanyina wa antinyina anga belebele ko noye Sheikh Alhaji Musa Karabenda belebele balole do ambulo bamako fala jesolula ala khanyembe Allah amin murke mimbi ka dama wa masege wallahi bani nebga kam minu ndogofo wallahi ala kanango mafitiri wali ya rabbi anyere fabi anti nyina ko
Alhaji Mardumiya Nyamakoro amba fo ambe dugaw nyini o fe tarima famuni ala bani mogo ti mogo ka nyuma do ati ala tado amma nyina ndeme ba siko bani bi wala dabi jumenga garebo kalado bedebele obiga ka an lame anga almami baw anga deni ba baw ni ko ngo belebele no mba do abora yoro mila tarima famuni ambu befu ayi ma chama nga chika unzoro dugo ngine sira chika uka bani wati mi nislame ka ki jando o ala welela dugaw de bani i jando ala nyafi kana kulangel dugawla de kira sallallahu alaihi wasallam anaka kiraya ala kwama wallahu ya'simuka minan nas men benata kira ku dugawke wole ballo dire kira man kulangel dugawla amma badugawma wa kira ku dugawke ayere modewnyi Hassan ne Husaini ay doni baw nyiningala dodo kira ya to juma selila atoko di juma kutubala minbarla ka Hassan sigi akinin seka ka Husaini sigi andoman seka ka bolo flake ku flabe mine o kama ngugoloma nika fo salama we ay faranga anga dugaw ke modewnyi edanga to ne bana dugawma ko limaniya yi peut-être obiki yere khalimaniya dilale mais ala mako be limaniya min wonina ala modi ema ala yodi chemima etse kha don ka teme oka tarima mvamuni etse khalimaniya do kereye ka teme ala kira taka no kera miyi o yere tay wala bani ijando dugawla nabi nyuma shiti ala kan nabi nyuma ba femve temena abe dugawke ala kan nabi nyuma femve temena abe dugawke bani kana kulonga ala ibi wachi la ijando ala mbi ala kan nabi nyuma do ka duga nabi nyuma una folay joni anva adama dugawke ay qur'ana dayda khafle anva adama ya ala wele ngomina ni we shaytan sirana muso hawa ula ala ko kana jiride min do aljina na nuyo dum ujigina dugo koloka ngakunda la surunyana bani ujigine dugo koloka est-ce que adama sigira ka bolo dasika parce que ala ko kana minge o kera khaba uye ala soso mais est-ce que ubu sigitini parce que ko lui ala soso ubi sigitiya join jodi ala ere ala di ni jo fililay ni mache ebi sigi ka halaki kono ayi ni sigi da ka halaki kono imi yere don ima ala don jombi fili ni filila adama kuma mina filila akabara kera muye ako rabbana inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirin hanuddin ni chere ya ondigi ala inna zalamna anfusana ala ikalo awnya nyere tonyode angumbe aligina kono barate fuiti ka du damako ka mi damako anti soso anti dogoya perenti kanguna anti sarabwala me ala iyetana kele mingira no ejiri kele ndi damadi duni shaytana serana anyo dun wa ala anya nyere tonyo anana nyere bla nye bara koloni nye klebli khoroya bana biyande bana kundi aligina na saya biyande saya kundi toro biyande toro kundi degu biyande degu kundi me ala an boli o nemala kana mbla nye nema bandani kono ala enotede ima bagama ala awde anyere tonyo zalamna anfusana ala anya nyere tonyo di wa illam taghfir lana nga ala ni ema yafa awma wa tarhamna ala ka klaka hinana lana kunanna min alqasirin wa ala aw bike ma yemin perdira ni adama ka duwi nabillahi ibrahim minya alkhaba jo ibrahim miye
al-silamɛw yɛrɛ tɔgɔ da ko silamɛya k'a fɔ i da la ko silamɛ nabila Ibrahima de y'a daminɛ o Ibrahima yɔrɔ ni i bɛ ka k'i disi bɔgɔ ni silamɛya min ye cɛ min ye silamɛya tɔgɔ da i la ni Ala yɛrɛ y'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ko Ibrahima de y'aw tɔgɔ da ko silamɛya o Ibrahima ma sigi ten a ye dugawu kɛ Rabbi ij'alni muqima salat wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ni dugawu ka ɲi bani yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ u ka dugawu ti minɛ dɔnni b'a bɛɛ bɛnn'a kan mɔgɔ bɛ ni dugawu kala bani shafili witiri ni tilara shafili witiri salli la i bɛ ni dugawu kala bani k'i to a kan kafiri tɛ bɔ i si la gulamina tɛ bɔ i si la zon tɛ bɔ i bɔnnaw la dangaden tɛ bɔ i bɔnna na maa tɛ bɔ i bɔnna na fɛn fɛn bɛ bɔ i la Ala b'a bɛɛ kɛ silamɛ ye nabila Ibrahima ka dugawu i janto a la tari ma faamu de Rabbi ij'alni muqima salata wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a n'i b'a dugawu kala mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ i b'a sɔrɔ a fari fagalen don seli la seli fari foni ti ale la fiyewu seli waati i b'a sɔrɔ a fari fagalen don n'i bɛ nin dugawu kala waati bɛɛ bani Ala bɛ seli fari foni d'i ma n'i bɛ nin dugawu kala zuriya ɲuman bɔnna ɲuman Ala b'i bɔnnaw kɛ maa ɲumanw ye i bɔnna ti kɛ kolo ye wa Ala t'i da o dama ma k'i to nin dugawu kalani na bani Ala b'i da kɔnɔ dugawu bɛɛ minɛ n'i ko n ko dɔrɔn Ala bɛ sɔn a ma nabi ɲuman dɔ tɛmɛna ko nabilahi Yunus a ka mɔgɔw y'a minɛ k'a fili ji la jɛgɛ dɔ y'a kunu n'o ye sali ye salenba in y'a kɔnɔ a degunnen bi ji jukɔrɔ dibi saba cɛla ji jukɔrɔ dibi jɛgɛ kɔnɔ dibi ani n b'a kɛ di kamanagan o ye dibiba ye mais nabilahi Yunusu a mɛnna ka mɛn bɔcogo si t'a la Sɛdina Jibirila nana a ma jɛgɛ kɔnɔ yan k'i b'i fɛ ka bɔ a ko ɔhɔ a ko n b'i kala dugawu dɔ la n'i y'o kala Ala b'i bɔ a ko Jibirila ma ko dugawu bɛ yen Jibirila ko a bɛ yen a ko Ala wele sani n bɛ fɛ k'a jira i la ka n'i yɛrɛ to Ala ka latigɛ bolo sani Ala tun bɛ fɛ ka nin k'i la Ala y'o k'i la ka n'i yɛrɛ to o bolo o ti limaniya ye Ala deli a k'a bɔ i kan ninnu ye Ala ka kiraw de ye nabi ɲumanw don Jibirila ko a ma ko n bɛ dugawu dɔ f'i ye n'i y'o fɔ Ala b'i bɔ nin kamanagan saba bɛɛ la a ko ye jumɛn ye a ko i b'a fɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuranɛ de ye nin dugawu fɔ nabilahi Yunus a kun bɛ to ka nin dugawu de kala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bani diɲɛ kamanagan o kamanagan n'a b'i la i bɛ ni 313 wurudi mais dɔnnibaw ka faamu na ko n'i bɛ nin dugawu wurudi sɔn ko a ɲininen do i fɛ a sɛkɛrɛma yɔrɔ ye min ye i k'a kɛ dibi la ka n'a kɛ yelen kɔrɔ ni kuran yelen bɛ yen i bɛ kuran faga ni lanban de b'i ka so kɔnɔ lanba faga bani ni 313 diɲɛ kamanagan o kamanagan b'i kan n'i nɔrɔla ni dugawu la Ala b'i bɔ a la nabilahi Ayuba nabilahi Ayuba ale de banala min juguyara kosɛbɛ fo k'a farikolo toli ni dimɔgɔ kun sigira Ayuba la a toli ko jugu dimɔgɔ tɛ se ka bɔ a la kan ntumu don a ɲɛnama la fo dugumɔgɔw banna la Ala mais a y'i kɛ cogo di est-ce que a y'i to bana in bolo di ko ye limaniya ye la jɔnni y'a bana mais Ala de y'a bana Ala ka kira de don Ala ka nabi ɲuman de don mais o bɛɛ n'a ta a ye Ala wele a ko Rabbi inni masani darra wa anta arhamur rahimin Rabbi inni masani darra wa anta arhamur rahimin bani to i ka nin dugawu kala n'i taara banabaatɔ filɛ banabaatɔ n'i taara filɛ dɔnnibaw ko k'i b'i tɛgɛ da banabaatɔ fari kan a fari yɔrɔ yɔrɔ i b'i bolo da fari kan ka nin dugawu kala Ala bɛ
bana tɔɔrɔ min b'a kan hali n'a tun k'a ka sa ala t'a bali saya la dɛ mais tɔɔrɔ min ni dimi min kɔni b'a kan bana in na ko ala b'o ta k'o bɔ a kan. Jan do ala de duwawu ye tiɲɛ ye dɛ bani wallahi duwawu ye tiɲɛ ye. Nabilahi Yusuf ye Yusuf kɔni ngɔmɛ ala ye sura dɔ tɔgɔ da Kuranɛ kɔnɔ suratu Yusuf. Nabilahi Yusufu a balimaw banna na seitanɛ kulonkɛninw na ka Yusufu minɛ fa bolo k'a nɛgɛ ka taa fili kɔlɔn kɔnɔ mais taamaden dɔw y'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka taa feere jamana wɛrɛ masakɛ ma Misira. Mais Nabilahi Yusufu tun bɛ dugawu jumɛn kɛ n'a ka ko laban taara kɛ masaya ye a bolo bani e min b'a la ko fɛn t'i bolo cogo t'i bolo e k'i janto ni dugawu laban ye i b'a fɔ ko Nabilahi Yusufu tun bɛ ala wele min na se dɔnnibagaw ma o b'a sɛbɛn ka d'i ma dɔnnibagaw ko n'i bɔtɔ don ka taa tungan fɛ i bɛna taa nafolo ɲini walima i bɛna taa dɔnni ɲini walima i bɛna bɔ dugu dɔ la i bɛ taa dugu wɛrɛ i bɛna taa yɔrɔ dɔ la bani i bɛ fɛ n'i taara ala k'i bɛn maa ɲumanw ma ala k'i ni maa ɲumanw bɛn kabini faamaw la sira la kabini n'i sera o dugu in yɛrɛ la ala ka sababu ɲumanw dayɛlɛ i ye sira fɛ fo ka t'i se dugu in na ko ni mɔgɔ min ye Yusufu ka ni dugawu kalan anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhikni bis salihin. Ya faamuya mais dɔnnibaaw b'a ɲini i fɛ k'i bi Allahumma faraka Allahumma anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhikni bis salihin. Bani bi dɔnnibaa dɔ ɲini min bɛ se ka nin sɛbɛn siɲɛ 100 ka nasi bɔ k'a d'i ma bani n'i bɛna bɔ da fɛ i b'i kɔ a la k'i ka finiw don mais n'i bɔra i tɛ segin ka don so kɔnɔ bilen tari m'a faamu n'i kɔra a la dɔrɔn o y'i bɔlen ye bani i bɛna taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i kɔ a la siɲɛ 1 ka bɔ i kun dalen don yɔrɔ min kan kabiri i bɔ yɔrɔ la ala b'i ni maa ɲumanw ni sababu ɲumanw de bɛn i bɛna ye kabiri mobili kɔnɔ ala b'i ni maa ɲuman dɔ bɛn ye fɔlɔ ni avion kɔnɔna don ala b'i sababu ɲuman bɛn i ma mobili avion kɔnɔ i bɛ taa jamana min fɛnɛ na ala bɛ tila ka maa ɲuman kɛ k'i kunbɛn i bɛ taa yɔrɔ min bani ala bɛ hɛrɛ dayɛlɛ i ye ni sababu ɲuman ye bani mɔgɔ bɛ diɲɛ fɛn fɛn nɔfɛ sababu ɲuman de ka d'a bɛɛ ye karisa ye faama ye sababu ɲuman de y'a d'a ma karisa ye fantan ye sababu dɔ nɔ don tari m'a faamu wa bani janto ni dugawu la i yɛrɛ ka to k'a kala hali sɔgɔmada fɛ n'i bɛna bɔ i ka da fɛ n'i tora ka ni dugawu kala i bɔtɔ o tile mɔmɛ bɛɛ kɔnɔ fɛn fɛn ye sababu jugu i m'a ye ala bɛ don i n'a cɛ Allahumma anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin k'i to a dugawu kala ala b'i ni maa ɲumanw bɛɛ kuma bɛɛ tari m'a faamu ne Nabilahi Nuhu o de ye awwalul mursalina ye an fa Adama ye nabi ɲuman fɔlɔ ye mais Adama tɛ kira fɔlɔ ye dɛ kira fɔlɔ ye Nabilahi Nuhu ye tari m'a faamu de Nabilahi Nuhu o fana ka dugawu bɛ Rabbi اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ni Nabilahi Nuhu ka dugawu ye bani n'i bɛ nin dugawu fana kala ala bɛ yafa e yɛrɛ ma e min bɛ k'a kala ala bɛ yafa i bangebaa 2 ma ala bɛ tila ka mumini cɛman n'a musoman ala bɛ hinɛ se a bɛɛ ma mɛlɛkɛw bolo bɛ taa fɔ silamɛ su bɛɛ ye ko karisa ko ka nin hinɛ se aw ma karisa ka foli do ka s'a ma karisa ka hinɛ do ka s'a ma wa mumini silamɛ su salen do ko a bɛɛ bɛ dugawu kɛ e ye
ni bini dugaw kala tarima famudi nabillahi Musa ka dugaw bi tuma mina ala ko ama ko aka taa Firawuna fi idhabu ila Firawuna innahu tagha ala ko Musa taa Firawuna ma ayadara ay dansa ko wale uke tande ala ka ala nyefo ayi ko aka sabali aka yere don jonyi kaka toro na ka dego wile ka bo bani Israila kawka nabillahi Musa ba don o do Musa ye maye da garando ane ka girada abi sigi nabillahi Musa ye dugo menge bien vrai que ala de ale blatila mais est-ce que atarati aya matati aya ala wile ako rabbi اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sari min nun di ma munabani abi mogodo de nyena ko limaniya de ye ka seli khashu ki blate ala mana minge akai Allahu akbar ma fa'ala hu jalil fa huwa jamil ni yake koy me ala wele re limaniya do di addu'a huwa al-ibad kala yɛrɛ wele i ka ɲini vela i ka kanu vela ani tɔɔrɔ min bɛ ni ala y'o da i kan ka ala wele ala k'o ta ka bɔ i kan bani o ye limaniya dɔ ye o ye ala bato dɔ di mais ala ka latigɛ ka da e kan ala y'e kɛ banabaatɔ e k'i sigi ten n bɛ to ala kɔ i y'o fɔ mɔgɔw de n'o tɛ i bɛ ka furakisɛ kunun tarima faamu de ni limaniya dɔ e bɛ avion kɔnɔ ka taa Tunisie mun ɲini ye k'e bɛ taa i ka analyse la i dongo dɔgɔtɔrɔso la mais peut-être i ba ni e don farafinw de taw la yan aw kana daga don dɛ aw kana baga siri a cɛ la i sɛbɛnden bɔ a kun olu ye musirikuya ye n terikɛ sabali balimakɛ kana to ka ni lagalagatɔya k'a ka don i kunkolo la de i nɛgɛ dɔ don wallahi a bɛ ka k'i nɛgɛ di ale min b'a fɔ e ɲɛna k'e kana sɛbɛn bila e kun ko o ti bɛn ko n'i ye sɛbɛn bila i kun k'o ye i jigi dalen ye fɛn wɛrɛ kan walima n'i ye baga siri i cɛ la k'o y'i jigi dalen ye fɛn wɛrɛ kan k'o tɛ silamɛya ye o ye musirikuya ye ko en tant que silamɛ jigi t'i da foyi kan ni ala tɛ silamɛ jigi bɛ da ala de kan balimakɛ n'i ka kuma faamu e ko silamɛ jigi bɛ da ala de kan jigi t'i da fɛn wɛrɛ kan d'accord baasi tɛ mais e ka butigi min bɛ suguba la o ni e bɛ na so e bɛ gogoro don o la k'a sɔgɔ e jigi da ala kan bilen yan mais nka e bɛ gogoro hali n'i ɲinana a sɔgɔli kɔ ka sira minɛ ka taa so i se kuma i ka kare kunna ni hakili nana na n'u y'i wele karisa cɛ kɛra di i ka butigi ma sɔgɔ dɛ e ɲinana fɔ ko n jigi bɛ ala ka yala bi mais nge bɛ segin ni gogoro ye ka taa gogoro don a la e jigi ma da ala kan maa ma ye gogoro don i ka butigi da la i jigi ma da ala kan e jigi dara gogoro kan ye dɛ tarima faamu de ala k'a ɲɛ ka d'a ma Nurudin ni fɛn min bana talima kaba fofoli ma karanga bɛ jɔ o kokori k'aw bila diinɛ nɔrɔ karanga kɔnɔ k'aw lakana ni alikuraani bonya ye ayi Elhaji Banjugu Dunbiya sɛgɛrɛ diinɛ karamɔgɔba ka aw dɛmɛ fo a yɛrɛ ka kɛ maa wɛrɛ dɛmɛbaaw ye Elhaji Banjugu Dunbiya y'o gafe sɛbɛn ko diinɛ danbe cɛbaw ka gundo tangalew n'i y'o sɔrɔ i farala mɔribaw kan fɛn min ye san don dumanw ye furuɲɔgɔn ka ɲɔgɔn bɔ koto la ka filɛli kɛ i yɛrɛ ye nin bɛ ɲɛfɔ mɛn livre in kɔnɔ arabu ni faransɛ la ka tugu o la latifu sɛbɛnden bɛ magobɛdila sɛbɛn duguta jago kalan furu denko bolimafɛnko baarako maa mago min bɛ i la tanu a tanu dilanna ye ni alikuraani ko di ye fura ye sufi mori ye di labɛn ni alahu dugulen dɔgɔw ye bana kɛɲɛkɛ bana sidɔnbali don kɔnɔ bila kɔnɔ ton kɔnɔ k'a bɛ da walo o di filɛ ni garijɛgɛ ko don aw ɲɛ dalukaramɔgɔ ɲɛ sɔrɔ dayɛlɛ wusulan b'a bolo gundobɔrɔtɛ tɛ nka a ye dɔ kuma bɔ ni ko yɛrɛ ka sigifɛnjugu ni mɔgɔjugu kɛlɛ ka sirijugu kɔrɔw tigɛ kabi bɔnmuna fɔ bi ani ka kuraw bali yanni ɲɛw tuguli cɛ jidi ka sabati kelen gwatigɛ ka kisi masada don ka yɛrɛ ɲɛnamini to a k'i to gulɔ fara dɔrɔgu kan o nasi dumanw bɛ a mingo kelen bɛɛ ka kunnafɛn goyɛ ka kunkolodimi gɛlɛn wuli latifu mari ka fo ka siyɔrɔ wasa kɛ i nafala ye don bɛɛ ami Elhaji Banjugu Dunbiya sabu ala m'o kɛra n'aw sera ATT-bugu 759 logement sugu fiyɛ tile bolo la a bɛ Mali jɔnjɔn ye sobili kan welephone 66 20 17 17 76 20 17 17 66 04 86 86 76 04 86 86 Nurudin Elhaji Banjugu Dunbiya ka fɔ la mɔgɔ
n'i ye dɛmɛ o dɛmɛ kɛ diinɛ jɔli la bɔnɛ t'o kɔ. dɔnnitigi ye banjugu ye kuranɛ dɔnni bi nagama banjugu nagamɔrɔ. ala k'an bɛ sawaba babani wala min fɛ ka min f'i ye kana to maa k'i nɛgɛ n'o ye parce que mɔgɔw ma fɛn dɔw faamuya silamɛya kɔnɔna na c'est-à-dire kira sallallahu alayhi wa sallam dɔ bɛna fɔ e ye wa fɛ kira ye nin kɛ yan kira ma kɛ la kira ma fɛn caman kɛ n balimakɛ o kɛli tɛ haramu ye koyi wallahi kira ma fɛn min kɛ n'a sɔrɔ kira ka ma fɛn fɛn kɛ k'o de bɛɛ ye haramu ye n balimakɛ haramu bɛ caya dɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka ko kira ka misiri kɔnɔ ko tapi tun bɛ yen yan kira tun bɛ seli tapi ka di a y'o ɲininka a tun bɛ seli tapi min kan k'o k'o kulɔri f'i ye kira ka misiri kɔnɔ a tun bɛ seli bɛlɛ de ka bɛlɛ ba bɛlɛ ɲaamini garavier cɛncɛn tapi fɛnsɛnlen don e ka misiri kɔnɔ e bɛ ka seli n'o ye ɲininkali kɛ dɛ ko kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko kira ye kurusi don ko joli kurusi o ɲininka o la ko kira ye kurusi pantalon bɛ e la e vɛselen don chemise bɛ e la karavati b'i k'a la kira y'o kɛ de monturu min balannen filɛ e ka misiri kɔnɔ i bɛ ka yɛrɛ lajɛ la ka sɔrɔ ka taa misiri wele kira ye monturu dulon wa e bɛ ka gaba mikoro la mikoro tun bɛ kira fɛ yen kira kumana mikoro la la ilaha illallah men ye balaw dai ay ɲiningali kɛ ko kira sallallahu alaihi wasallam mamina abaloledo ko alqaba min filani ko fini fima min birile fil alqaba kha ni qur'ana aya sebene do kala koli ko joni nya sebe ko est ce kira ya sebe kira sebe ngal alqaba kha namina alkhaba tawafuli damine tere min ciledo duguma karo khay maka ɲiningali kɛ ko joni yo tere ci ko kira yo ci ya amika ka boli karo min ga maka kira ye karo da la ilaha illallah muhammad rasulullah kira khaburu be madina yoromina so mi jole fila kira khaburu kuna peinture verti goshi a sanfɛ ɲiningali kɛ ko est ce que kira de ye peinture verti in fɔ mɔgɔw ye ko ni n sara k'a ye peinture verti kɛ n kaburu kan est ce que kira y'o fɔ mɔgɔw ye agence de voyage b'e bolo i bɛ ka mɔgɔw doni ka taa Maka kira ye agence créé kira ka agence tɔgɔ kun ye jumɛn ye ay sabali sa silamɛw c'est-à-dire ni min ti bɛn i ma o ti bɛn e de ma d'accord mais o n'o ti bɛn silamɛya ma o ye nkalon de ye mɔgɔnifin mana kɛ cogo cogo fɛn dɔ ti bɛn mɔgɔ dɔ ma mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a ti furakisɛ fɛ a naturellement n'ale taara furakisɛ man d'a ye mais n'a siro bi sɔrɔ o de ka d'ale mais est ce que n'o tigi ko furakisɛ ma a ye nkalon tigɛ dɔ fana bɛ yen siro man d'a ye furakisɛ de ka d'a ye dɔ bɛ yen ale bɛ siran pikiri de ɲɛ o de man d'ale dɔ bɛ yen ale ti sɔrɔmu de fɛ mais o n'o ye haramu ye o ye nkalon de ye ne ti nin fɛ d'accord tarima faamu de o kuma na n bɛ fɛ ka min f'i ye e janto la n'i taara fugulan feere yɔrɔ fugulan mɔdɛli cayalen don dɛ kira ka fugulan kun ye jumɛn ye fugulani min sabannen don e tenbarani kan k'a tɔni sama ka t'i tɔn kɔfɛ ka kunsigini sama ka bɔ a fɛ o kun ye kira ta ye de a ye kira ka fugulan tɔgɔ fɔ an ye k'o mɔdɛli ɲɛfɔ an ye i janto ni yɔrɔ ninnu na n balimakɛ o kan'i tromper o kumana i janto dugawu la bani kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kira yɛrɛ ka dugawu bɛ yen nabilahi shuaibu ta ye jumɛn ye rabbana افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين c'est-à-dire mi ka ɲini dugawu fɛn fɛn d'i ma ma mɔgɔw ka dugawu d'i ma fɔlɔ dɛ ayi nin ye kuranɛ yɛrɛ ye dugawu nabi ɲuman minnu ye ala deli ni ala y'o nabi ɲumanw ka dugawu ɲɛfɔ ala kira ye n bɛ ka k'o de f'i ye tan tariman faamu nabi shuaibu ye ala wele min na rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin ni dugawu ka ɲi dɛ bani gɛlɛya mana bonya wa cogo cogo ni tora ka ni dugawu kala ala bi fatihu k'i ye ala bi dayɛlɛli k'i ye i janto o la jango an bi kalo min na sisan lahɔrɔma kalo kuranɛ ye lahɔrɔma kalo minnu fɔ
i jandu la kana tulongu la i bɛ se ka tile hakɛ min sun n balimakɛ kana mɔgɔw lamɛn i ka sun kɛ dɔ bɛ na f'i ye ko nɔ ko a kana sun mais mɔgɔ minnu b'a fɔ ko c'est à dire est-ce que silamɛ kodɔnna e k'a ka mɔgɔ bali alabato la alakira maa kɛ alakira maa kɛ balimakɛ a ye sabali muso joli tun bɛ alakira bolo a joli bɛ e yɛrɛ bolo kira ye muso hakɛ min ta ne bɛ kira ka kɛlen bɛɛ ladege o tuma e ka kira ye muso hakɛ min ta ne t'o da f'i ye komi i yɛrɛ b'o da dɔ kaban o tuma e k'o ta an k'a lajɛ a ye jɔnnibaw ɲininka kira ka taafe siri de kun ka ca ani ka birifiniba da kurusi bɛ e la i bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka alakira ta kɛ i yɛrɛ tɛ kurusi bɔ sa i ka taafe siri foti sigilen don e ka salon kɔnɔ foti o sigilen don e ka salon kɔnɔ u ye kira musow ɲininka kira furumuso kelen-kelen bɛɛ sɔnna a ma ko dilan o dilan n'o dilan kundamana ka jan ni sibiri ɲɛ kelen ye ko kira ma da o kan c'est à dire kira bɛ si dilan min kan kira ka si dilan a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma si dilan kan dilan min a épaisseur ka jan ni sibiri ɲɛ kelen ye ko kira ma da o kan su kelen ka si a kan n balimakɛ 100 ni ko li bɛ e ka so kɔnɔ e bɛ tila ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ko mɔgɔw ka na ala bato mais ni mɔgɔ min ko ne bɛ san bɛɛ sun silamɛya ye sun minnu haramuya silamɛya ye olu da fɔ ka san bɛɛ sun i tɛ tile kelen bila o ye haramu ye silamɛya kɔnɔ seli ni jini don o sunni o ye haramu ye seliba don o sunni o ye haramu ye tarima fa wuli silamɛw ni kafiru u gilisɛ don ɲɔgɔn na k'u goroba ɲɔgɔn na kɛlɛ bilennenba bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ bilennen don nin waati kɔnɔ a bɛ ɲini aw fɛ silamɛw kana su parce que munna i fanga kana dɔgɔya silamɛya ye su minnu bali ninnu ɲɔgɔnw don mais o kɔfɛ ni mɔgɔ min ko ne bɛ sun don o don kira sallallahu alaihi wasallam a ko khayra siyamu Dawud ko sun na ɲuman ye nabi lahi Dawuda ka su ye ko nabi Dawuda kun kɛra mɔgɔ ye a kun bɛ sun don dɔw la a bɛ dumuni kɛ waati dɔw la mais est-ce que ani kira ko o ye haramu est-ce que o ye kelen ye a kana kira ka kumaw yɛlɛma kira ko nabi Dawuda ka su ye sun na ɲuman ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko don o don ne Muhammadu bɛ astaghfirullahi siɲɛ 100 wurudi walima siɲɛ 70 don o don ne b'o fɔ bon kira bɛ astaghfirullahi 100 kɛ don o don wala a bɛ 70 kɛ don o don alors que ala ko kira ma inna fatahana laka fatahan mubinan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhara ala ko Muhammadu ye jurumi min kɛ n'o yafa i bɛna min kɛ n'o yafa mais ala ye kira jurumi yɛrɛ kun da ala kira la mais jurumi tan o y'a astaghfirullahi 100 kɛ e ni ne k'a ka astaghfirullahi est-ce que 100 man dɔgɔ anw na mais kira jurumi mun ti kira la a kun bɛ si ka seli kira jɔlen muso ye Anbaisatu ko a ma don dɔ a ko ya ala ka kira ko ala ye alijinɛ garanti e ye ala ko a yafara e ma mais kira halisa ne b'a ye la e bɛ si ka seli i jɔlen f'i sen bɛ funu a ko Aisatu ma ko kumana k'e ti fɛ ne ka kɛ jɔn ye Abdul Shakur i ti fɛ ne ka kɛ jɔn ye wa jɔn min bɛ a ma barika da wa ala ko a yafara ne ma o kumana ne kana seli bilen ka yafa ɲini ala fɛ mais n kan ka seli ka ala barika da ne kana seli pour que ka alijinɛ sɔrɔ parce que ala ko n bɛ don a kɔnɔ kaba mais n kan ka seli kɔni jango ka ala barika da mais jurumi mun tɛ kira min na kira tun bɛ sun a tun bɛ ntɛnɛn sun a tun bɛ alamusaw sun anw ka k'an ka sun dan o ma o man dɔgɔ anw na tariman fa mun ye kira ma fɛn dɔw kɛ o kun ti dɔwɛrɛ ye ka d'a kan n'ale kun y'olu kɛ ka caya a mantonw bɛ n'o wajibiya kira nalen Madina yahudiya muso dɔ ye poison kɛ saga woro la
saga woro ay poison jugu bakhala kata di kira poison nale sogo inale di kira ma kira ye ibolo do kwa bi sogo tige yoro mina saga woro kumana saga woro ngo kira ma ko Muhammadu kanan dungoy poison kele do na ne madima ibonya kama ne dirima kifadi mais au bela kira ye moro ke ka saga woro indoni dige ka anyimi uye kira nyinga liba ufe ko kira de fait que saga ya fiye sogo kima ko poison bala mais au bela e kira ya dun kira yo ke muna akono ko ni madu ko sebeni mbaga do bi na sebe ko do kwa ni kira sigile ko saga woro na dama ko amasonga dun membana khadu kumina kutuno sebe okmana nu ya sebe ko mbana saga woro dunima ko manto umbina saga woro ke haramu nye uyereka walla dumu ya muri ani sahabo sigile do la fiye blara do e fiye bla jamana mais kira ba do tigi mogo mi ye fiye bla fiye re bla baba yere do seli kuma nana se mogo shima wili kwa bita seligita kira ko sahaba ma ko ambe ka wili ambe ka ta anga selije kura ya ayo daba mungoso mi ye fiye bla ko sutura tarima vamuni bo mbi fe ka girila kira sallallahu alaihi wasallam sadi kira ninge o korate ko o ye wajibi ye mogoka walma kira maninge o fene bele gele korate ko ye haramu ye mogoka me ala mi voye qur'ana kono ma ataakumur rasulul faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ni muhammadu ye mindi aw ma ko ayo mine na ya ubali mina ko ya yoro majiya kabola me kira ma mogo ubali mina kira ko jon ma kana araja basu kira o fojoy kira ya fojoni ya kana sungolo makono shu kira ya fojoni ya kana jomina shu me kira mo fo mogo yiw kira mo fo tarima vamuni kira sallallahu alayhi wa sallam fe be mogo la bato sto la sungolo damine ni do kerala ay nafla sel ni mogo yi don flana ay nafla sel lui sabana amaso uya nyinga abora ko ko kira makima ide ko beka itakida yere beka itaki yere uya nyinga ka nyinga ko nyinga lebo ma ako nin continue nata ko mogo bi ni fara seli fardak nin continue nata mogo ba fara seli faridak ay dolbo nyinga la mamina almam malikiya kha muwata malikiya dila tellement que muwata malikiya nyana ay resira feminu ba kono akai kasa hake mema masake ya nyini imam maliki fe ko ika muwata nyana kujugo ko amina eskandala je ka fara qur'ana imam maliki ko kullu ko qur'ana di muwata adab danve do ko kuma di ko ala ka kuma kany adana danve on takay udana sabu filiti ala ka qur'ana kono me filibi se ka danve on dal ko sobe terima ba muni sabu nunu nguye jon bawde ubi ala do bi ala kira do ku di ngon contrôle me mu islamia baro gele ya on vebi neni ebi nyon contrôle anga c'est-à-dire neti efe rek nefe o ya nchela de yo la hara obi nyana bo me ala ya ka dina blood no mi na ngana fem fara o kaminto la e bi ngana fem bo o la minto o la maliye bi yoro mi bi maliye juro mi ka chaka se hake mi mabi Ramadan ya khoroy didi ay mo go ngininga Ramadan wafo ko sungolo to ya arabu kana ko Ramadan o e kan ngininga likata ko Ramadan ya arabu khadi sungolo to ya Ramadan arabu khala ko sungolo yere khoro Ramadan khoroy di bamanangala Ramadan khoro di ko fen kalama arabu ka mem ko global Ramadan yere khoro di bamanangala ko fe min ga kala fen kalama fengalama sungolo yere to dane do dila okmana ni mogo kubu yere entraîner anjuru mi ka chaka se hakem mi ma nin kalo nono tale benin kle gire no ma wallahi islamique ka shun ola de en islamique shuna
i nege bi dɔgɔya wallahi mana bi nege b'i la et puis a ka ca la ni maliyɛn yɛrɛ sunnen don ala kuta ko caman bɛ yen o bi nege bɔ a la parce que a bi kuma dɔw fɔli dabila parce que n bɛ sun na a bi sinima dɔw lajɛli dabila parce que n bɛ sun na a bi yɔrɔ dɔw lataali dabila parce que n bɛ sun na fɛn dɔ nege b'a la a b'o to yen parce que n bɛ sun na hali ni kɛlɛ nege b'a la a bi kɛlɛ to yen sabu n bɛ sun na a bi nɛnini jugu dabila parce que n bɛ sun na mais est ce que n'o o tigi ka sun cayara a ti ala fɛ teriya sɔrɔ mais e b'o gɛn ka bɔ o ma mun na halakira ma kɛ la balimakɛ sabu an ka mɔgɔw lasun ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan ay ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛsiranya kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala bato kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko kɛ a kana ɲɔgɔn dɛmɛ ala kuta diɲɛ bi ka taa yɔrɔ min na bi tile bɔ ni tile bin ni ɲɔgɔn cɛ anw bi joli kɛ ala ye anw bi joli di ala ma an bi joli kɛ ala la an bi joli minɛ ala la a balimakɛ n'a denkɛ mankan don Nuruddin El Hadj Banjugu Domiya Bamakɔ Yirimajɔ ATT bugu 759 logement bani téléphone yi 6 bilalen kɔ ɲɛfɛ walima 7 bilalen kɔ ɲɛfɛ 620 17 17 Tarima Bamundi ngo 620 17 17 walima 604 86 86 bani ni lahorama kalo nunu ngɔnɔna na salatul awliya yi ejije ikake salatul awliya yi ibo doa ma nyoma nga sali joko nani bani ni degu bi dutigi kan wallahi ni tora ka kɛ ala bi degu boyi kan degu bi dudenw kan ni tora ka kɛ ala bi degu boyi kan i ye jamana tigi ye degu bi ka jamana kan ni tora ka kɛ a président IBK ka janto nin na ha a bɛ nin lase président ma n'o ye IBK ye a ka to ka nin nafila seli sɔn Tarima Famudi ngo a ka to ka nin nafila seli IBK to i ka nin nafila seli sufɛ dugu tila fɛ i bɛ to ka wuli sɔn i bɛ nin nafila seli ka Mali kalifa ala la n'o tɛ Mali ko in dɔ kɛra an t'a dɔn an bɛ min kɛ yen jamana ɲaamina cogo bɛɛ lajɛlen la mɔgɔw ɲɛna bi ba kuma o kuma a ti ka ban n'an ɲɛna bi suma kuma o kuma kalaya wɛrɛ bɛ wuli fan dɔ fɛ solution bɛɛ dɔ kɛra sa sigi joli kɛra n'i ye ko di mɔgɔw ma n'u m'a dilan i yɛrɛ ma se k'a dilan président ko in di ala ma Tarima Bamundi ko in di ala ma i bɛ wuli dugutila fɛ i bɛ jɔko 4 zeli jɔko 4 Tarima Bamundi jɔko 4 jɔko fɔlɔ i bɛ alifatiya kalan i bɛ kulu wallahu kala siɲɛ 10 jɔ filanan i bɛ alifatiya kalan i bɛ kulu wallahu kala siɲɛ 20 Tarima Bamundi i bɛ kulu wallahu kala siɲɛ 20 n'i ye tahiya kalan i tɛ salamu bila dɛ i bɛ wuli k'i jɔ ka taa jɔ ko 3nan la i bɛ alifatiya kalan i bɛ kulu wallahu kala siɲɛ 30 jɔ 4nan i bɛ fatiya kalan i bɛ kulu wallahu kala siɲɛ 40 n'i ye salamu bila kuma min astaghfirullah i b'o siɲɛ 100 kɛ Allahumma soli min ka nɔgɔ i ma i b'o siɲɛ 100 kɛ min mana nɔgɔya i yɛrɛ ma Allahumma soli la bani ni tilara la ilaha illallah malikul haqqul mubin la ilaha illallah malikul haqqul mubin la ilaha illallah malikul haqqul mubin bani ibini wurudi siya biologla bani ni clara sadir mi ka ɲɛfɔ ibe ka kelen dɛ yɛrɛ ka kɛ ne ka kɛ Mali bi yɔrɔ min bi Maliyɛn bɛɛ ka nin kɛ sa sadir an ka jamana in yɛrɛ dilali an ka di ala ma quoi wa ala ka mɔgɔ di min b'a dilan a bɛ min bolo bi ala k'a to ka se dɔ nɔgɔya ya ka se k'a dilan n'ale yɛrɛ tɛ ala ka taa n'a ye min bɛ se k'a dilan ala ka na n'o ye Tarima Bamundi wuli bali do dɛ mɛ min fɔ IBK a k'a jija nin nafila in na Tarima Bamundi parce que tuma dɔ fɛn minnu bɛ fɔ a ye kuranɛ jigin dɛ ni kuranɛ jigin don kuranɛ dama min jiginna Mali kɔnɔ sa a bɛ ko camion kɔnɔ
minnu b'a nɛgɛ kuma bɛɛ an bɛ taa kuranɛ jigin misiriba la tiɲɛ tɛ dɛ kuranɛ fɛn bɛɛ bɛ jigin misiriba la a si tɛ minɛ parce que minnu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ kala la a si tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ban bɛ ɲɔgɔn na olu dusukun finnen ɲɔgɔn kɔrɔ ala b'o minɛ yan ale yɛrɛ n'a ka minisiriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tabali kan ko conseil de ministre a ka minisiriw bɛ yen minnu yɛrɛ dɛtigɛlen don ɲɔgɔn na jamana ka minisiriw bɛ yen minnu tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ jamana ka minisiriw bɛ yen minnu da tɛ don ɲɔgɔn da la olu bɛ se ka bɛn ka jamana dilan o bɛ dilan cogo di minisiri dɔw bɛ yen a n'a ka kabinɛ maa si man di olu bɛ se ka mun dilan jamana ye i yɛrɛ mana da maa o mana ko o b'a dilan o b'a tiɲɛ mɛ n balimakɛ ne ko sera nin cogo in ma ko ma ɲaami ka ɲaami a da ala ma bayi wallahi ala b'a dilan cogo dɔn tariman faamu ne ye maliyɛn de ye ne y'o f'i ye n tɛ parti au pouvoir la n tɛ opposition la mais n bɛ min kɔni na n ka maliyɛnya kɔni banni e m'o di i tɛ se k'o minɛ tariman faamu wa an bɛ dugawu k'an ka jamana ye anw tɛ waso ni jamana si ka nationalité ye ni Mali tɛ Mali de kɔnɔ yan anw bɛ yaala carte d'identité c'est-à-dire anw ka Mali carte d'identité b'an bɔ an ka jamana kɔnɔ carte de séjour ɲininkali tɛ k'an na a barika ala ye a barika ala ye ala y'an kɛ maliyɛn ye a barika ala ye gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ta ka bɔ a kɔnɔ kana tulonkɛ dugawu la dɛ bani dugawu bɛ kow dilan muso dɔ bɛ faransi a ye bonya bila ka na di yan n b'a fɔ wallahi a ye bonya belebele bila ka na di yan sadiri ne bɛ min f'i ye bani wali ɲuman dɔnna o baraji o ka bon kuma dɔw la ka tɛmɛ wali ɲuman kɛbaa kan parce que ɲuman dɔnna de b'a to ɲumankɛla fari bɛ foni ne ye fɛn dɔ fɔ waati dɔ an balimamuso in ko ale y'o de lajarabi o ye jumɛn ye o de la ni ne ye fɛn min f'i ye a ka di n ye i k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ parce que ne karamɔgɔ bɛ fɛn fɛn di yan o b'a fɔ ne ye ko ne k'a kɔrɔbɔ bon ni ne yɛrɛ y'a d'i ma ne bɛ fɛ i yɛrɛ k'a kɔrɔbɔ a bɛ fɛn dɔ kɛ e ye a t'o kɛ ne ye muso in a ko a denmuso de banana denmuso banana bana in nana don denmuso la fo ka taa denmuso ɲɛ fila minɛ a la u y'a wele ale ni denmuso ni ɲɔgɔn cɛ heure 4 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ye mobili ta a nana den lajɛ a bɛ taa den lajɛ tuma min na a donnen a y'a ye den ko a ma ko mama ne ɲɛ t'i la dɛ ale yɛrɛ kasira den kasira den bɛ dɔgɔtɔrɔso la a ko mama ne ɲɛ t'i la dɛ ale hakili ma foyi ye docteur ko bon a to an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan olu y'u ka kɛta bɛɛ kɛ mais ale hakili nana na a ye ne ka wajuli ka dɔ lamɛn ko ne ko o la kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa dɔ bɛ yen ko ni bana bɛ mɔgɔ la ko i b'a fɔ i b'i bolo da a tigi yɔrɔ min b'a dimi i b'a fɔ bisimilahi 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 siɲɛ 3 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar siɲɛ 7 i bɛ sɔrɔ k'a fɔ a'uzu bi izzatillahi wa bi kudratihi min sharri ma ajidu wa uhaziru kira de ye nin fɔ dɔnnibaw tulo b'a la kira ko ni bana bɛ mɔgɔ la n'i y'i bolo d'a kan ka nin fɔ ko ala bɛ bana in ta ka bɔ yen muso ko ale hakili jiginna o la ale ye o fɔ ji de la ko den k'a ɲɛ kɔ a la terima faamu den ye a ɲɛ kɔ a la heure damadɔ o kɔfɛ den ko a ma ko mama ko n bɛ k'i ye mais n bɛ k'i ye i b'a fɔ 3 n bɛ k'i ye i n'a fɔ mɔgɔ 3 tile 2 bi dafa kuma min ko wallahi ale ko den ma den k'a ɲɛ ko tile 3 bi dafa ala ye den ɲɛ segin a ma terima faamu de bon n balimakɛ n balimamuso ne ye nin di fi sabilillahi ni i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ne m'a fɔ kira de ka hadisa don terima faamu de kira ka hadisa ni dɔnniba bɛ tulo b'a la a bɛ kira ka sɛbɛnfɛn bɛɛ kɔnɔ bisimilahi bisimilahi siɲɛ 3 Allahu akbar siɲɛ 7 a'uzu bi izzatillahi wa bi kudratihi min sharri ma ajidu wa uhasib bani
akwa balma muso do fene be ko fene u yo o fene banana u ye ci fo aye minga ale tara o lage dogotoro ya yira ka fo ko ka kile 12 ke kile 12 ko ati barake ko bo muso ya ye kile 12 tigele ka bo ale ka bara sarala vraiment ale bina ye o e perdi bay amma a jorola bana yɛrɛ tɛ bilen dɛ a bɛna tile 15 min kɛ so kɔnɔ vraiment o ye balawu ye ko ale taatɔla ye ko o ma ko ka tulu bila ɲɛ o ka tulu dɔ ɲini ka bila ɲɛ o ye tulu ɲini ka bila ɲɛ ale selen ye a y'a fɔ tulu la k'a di o ma ko a ka tulu mɔ a la o ye tulu in de mu a la sufɛ bilahi dugu jɛlen a taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ y'a lajɛ ko ko e poda k'a bɛ se ka taa baara kɛ bon i ye ko ye sabani on balimamuso ye ci bila kana a ye bonya bila kana diya ko tiɲɛ na ale t'a dɔn a bɛ min kɛ a t'a dɔn a bɛ min fɔ mais ale kɔni bɛ min kɔni fɔ o de ye a b'an fɔ a b'an barikada an k'an cɛsiri an bɛ ka min di silamɛw ma a bɛ ka min ye an yɛrɛw t'a bɛɛ dɔn donc an b'a fɔ k'a barikada ala ka hɛrɛ k'an n'a ye bon n'o tɛmɛnen kɔfɛ an balimamuso dɔ fɛnɛ musokɔrɔba don a ye bonya bila kana a den kun jarabira sara ale den kun ye dugawu den da di den kun ye dugawu den dɛ den kun bɛ maloya cɛman de don dɛ mais den kun bɛ musoya baara bɛɛ kɛ ale ye a bɛ maloya k'a ɲɛ jɔ mɔgɔ ɲɛ la tilekan dere fɛ jɛɲɔgɔn juguw ye den de kɛ dulɔmin na dɔrɔgu tala ye don o don maa bɛ lɛbu la du kɔnɔ ale lɛbulen don maa kuma sulilen don ale kuma sulilen don tellement que den ka dulɔ n'a ka dɔrɔgu ko mais ale ye mɔgɔ bila ka na ne bara ko ne ye fɛn dɔ fɔ n'o ye suratu taharimu ye ani ala bɛ nabi ɲuman 18 tɔgɔ fɔ suratu lanami kɔnɔ n'o ye ala b'a fɔ wa tilka hujjatuna nabi ɲuman 18 bani ne y'a d'i ma ni ye suratu taharimu sɛbɛ ka wa tilka hujjatuna sɛbɛ nabi ɲuman 18 tɔgɔ b'a la ka nasi bɔ ka to k'a kɛ dumuni na k'a di den ma wallahi bani n'a bɛ dulɔ min a bɛ dulɔ bila n'a bɛ dɔrɔgu ta a bɛ dɔrɔgu bila wallahi ala ne m'a fɔ ne b'a bɔ a la dɛ banjugu domiya tɔgɔ t'a la kuranɛ aya de don nɔɔrɔ min bɛ dusukun na ala kuranɛ aya nɔɔrɔ de bɛ taa dulɔ ni seitanɛ sama ka bɔ yen a ko wallahi bi ale den tɛ sigarɛti min a den tɛ dɔrɔgu ta den tɛ dulɔ min bi na ale bɛ se k'a fɔ ale den b'a bonya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne ba ala k'i sara a ye bonya min kɛ ala k'a n'a sara tari ma faamu de dɔ fana ye bonya bila ka na bani an k'a ka mɔgɔw ka ɲuman dɔn quoi wallahi a ko alhamdulillahi rabbil alamin an ye salatul fatihi min ɲɛfɔ o don ko i komi waati sera n y'a cogoyaw ɲɛf'i ye salatul fatihi ani kuranɛ fatuhu faralen ɲɔgɔn kan c'est à dire da mana tugu i ɲɛ cogo o cogo ala bɛ yɛlɛyɔrɔ di i ma ni a cogoya ye an balimamuso nana ko ale y'a ta a y'i kun a la min kɛ koko 3 a ma dafalen bɔ dɛ a ye koko 3 de kɛ koko 3nan don ko ala y'a jira a la ko u ka so kɔnɔ u yɛrɛ ka du kɔnɔ ko a bɛ to k'a sigi yɔrɔ dɔ la sɔgɔmada fɛ ko a ka taa dingɛ sigi yen ko fɛn dɔ don ne don yen n'a ma bɔ ko a ka foyi tɛ ɲɛnabɔ cɛw cɛ mana woro bɔ a nɔfɛ a ko bɛ jɔ sira la cɛ o cɛ a dɔgɔninw ne ha den filanw a bɛɛ furu la a ye nin ye seko de la tile 3nan don a y'a dɔgɔkɛ wele ko ka taa yɔrɔ sigi a bɛ siège de ta k'i sigi yɔrɔ in na u ka sokɔnɔna bɛɛ ye fara ye a ko dɔgɔkɛ yɛrɛ ko ale ma ko mais ko fara bɛ yɔrɔ min na ale ko non k'u k'a bɔ yen u ye fara siye ka a labɔ min kɛ u taara sɔrɔ daga dɔ de sigilen don dugu jukɔrɔ a falen don saribɔn la daga sigilen don ale bɛ sigi yɔrɔ min na daga de sigilen don dugu jukɔrɔ a fan bɛ saribɔn la ala barika la ala k'a k'a ka siri tigɛlen ye yarabi ala k'a n'a wasa n y'a fɔ a ye a ka koli tɔ continue a bɛna fɛn wɛrɛw ye min tɛ nin si ye o la ala k'a ɲɛ ka d'a ma yarabi ala k'an kunna diya ala k'a labanw ye yarabi ala k'a lawasa hami dogoli bangini min bɛ ala bolo ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min tɛ ala tɔɔrɔ ala k'an magow dilan
ala k'an jigi o cogo ala ka diɲɛnatigɛ nɔgɔya ala k'an ka jamana ɲɛma jɔ kira bonya kosɔn kuranɛ barika kama maa ɲɔgɔnw barika kosɔn walijuw barika kama a balimakɛ n'a ka garibukɛ mankan don Nurudin Elhaji Banjugu Dunbiya téléphone 6 kɔfɛ walima 7 kɔfɛ 620 17 17 620 17 17 walima 604 86 86 wa bihaqi salatuna alayhi faj'alna bi salatuna alayhi min al-faizina wa ala hawli min al-waridina sharibina wa bi sunnati wa ta'atihi min al-amilina wa la tahulu baynana wa baynahu yawm al-qiyamati ya rabbal alamin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kana fana barkai.